أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الجلدان شيبا السماء منفطرا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر جاسد العلا نور الهدى كافي الورى مصباح ولم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسره وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود من سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه या रब्बी कायनात मौला करीम जितने भी कलाम पाक पढ़े खत्म पाक का सवाब या इलाहुल आलमीन लंगर शरीफ का सब तमाम कुल्ली कलाम पाक का सवाब अपनी बारगाह मुक़द्दस में अपनी शान के मुताबिक सबका पंजाब पाक का कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाब पेश करके अल्लाह कबूल फरमा सरकार के वालिदैन करीमैन सरकार की आल औलाद पंजाब पाक 12 इमाम 14 मासूमों की बारगाह में सजदा पंजाब पाक का सवाब पेश करके अल्लाह कबूल फरमा जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहहरात सहाबाए किराम सहाबियात ताबीन तबा ताबीन जमी शुहदाए रूह शुहदाए बदर शुहदाए करबला यरमुक बदर हुनैन मुअत्ता खुलफाए राशिदीन की बारगाह में सदका पंजाब पाक का सवाब पेश करके अल्लाह कबूल फरमा खुसूस बिल खुसूस हुजूर मामूद सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सदका पंजाब पाक का सवाब पेश करके अल्लाह कबूल फरमा सरकार गौस पाक के वालिदैन साहब मशाइख की बारगाह में सवाब पेश करके अल्लाह सदका पंजाब पाक का कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन हुजूर सुल्तान आरिफीन माइबाब की बारगाह में सदका पंजाब पाक का सवाब पेश करके अल्लाह कबूल फरमा क़िबला हाफिज मोहम्मद फैसल कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन वक्कास लाठी साहब के वालिद गिरामी फौत हो चुके अल्लाह उनकी रूह को इसाले फौत करके अल्लाह कबूल फरमा उनकी कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा जितने पीर भाई पीर बहनें फौत हो चुके अल्लाह उनकी अरवाह को इसाले फौत करके अल्लाह कबूल फरमा सब पीर भाइयों की अल्लाह कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन साहिबजादा वाला शान मोहम्मद दानिया सुल्तान को अल्लाह रूहानियत में उरूज तरक्की अता फरमा या अल्लाह घर में खैर व आफियत अता फरमा घर में तमाम अफराद को सेहत तंदुरुस्ती शिफाए कुल्ली अता फरमा तमाम बीमारियां हैरानी अल्लाह सबका अफूर फरमा मौला करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा बेरोजगारों को जिसके हलाल वसीले भी अता फरमा जो या अल्लाह जिनके कारोबारों में परेशानी अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या इलाही
खैर गर्दानी भक्के मुस्तफ़ा भक्के मुर्तज़ा भक्के शाह जिलानी जितने भी लोग आए अल्लाह पाक हजूर पंचल पाक के तुफैल नजर गौसे आजम सुल्तानुल आरफीन का सदका सब की आसे पूरी करें, औलाद को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, जिनके काम रुके हुए वो सारे कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका दीन इस्लाम पे इस्तकामत दे, एक सच्चा मुसलमान और खादिम रसूल बनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ दिल में हो और अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उनकी सारी उम्मत पर रहम फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुना मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। लंगर सारे खा के जाओ यार, मुलाकात होए ना नहीं होएगी लेकिन लंगर खा लेना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ। पीछे 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 हो यार।